şu vergona daymos ale talamış dinal hadeça Bogdi şu vergona daymos Süren sasagatloy soaravolo Uğramış düzna bulan daymos Dakideš bereš goj samo paduli Dok biluš taverzuna nadajmo Dakideš bereš goj samo paduli Dok biluš taverzuna nadajmo Bilsan nahan yelči soravolu Bodan yaxla düğaza sadaymo Hayır taştina lahyişina yeşe Doktor bak dolu sahon yedaymo Hayır taştina lahyişina yeşe Doktor bak dolu sahon yedaymo Doktor bak dolu sahon yedaymo Allah reis kılın ne var dik batı. Это же харам. Devre sobre dokkanıyorum kazan. Haja отцу гоузна хуа нюка. И мы этого не знаем. Рез масана хуйбоен. Я таджи маем шук. Dik wo. Pascal, reis kıl. Дечк пондер. Буй хуга беге балалайк. Дечк пондер бу новчина. Меркурий, Цаумир Деря, и Дечк Пандер Бац. Я видел, заметил один момент, что там они разные в плане звучания. Он dago хорош, он что, shit вари. Цунга был пандер бари, Дечк Пандер. Это легко был, цункара хлорпас. Цун звучание шаки парабахца, более древний, по-моему. Цуновляцкая, он более подробно. Да, все зависит от материала изготовления. Дик яқин хали шу дечк инс барях чо чотки хули. Но бара дик дак инсалч дик цадик яларта. Рсайнак цаджим ца том бин бума чусот эом тюачца. Звучание долго яскун без медиатора слабо звучит. Цахум хвастур дерес. За сколько можно? Такой средний, нормально. Вот как у тебя такой там, приобрести? Без дующих. Доступно дуешь, можешь. Доступно дующим 10-15 тысяч от юка. Спокойно можно новый купить. Надо обязательно приобрести. Hala tükün adı okuşularmış. Shit слопш. Нашел das. Цунгабек, что Хейтерсон я вот слушал в Ютубе. Он прям без динамика, без ничего, звучания, чего я короче говоря. Шитя был Дечк Пандер были. Вот ты в курсе вообще, что за у него было? Балайки, балайки вообще и Пандер Бац. Чего Хейтерсон был, и мне понравилось. Сага буй межидо, Цунгабек бон, чего бик, Дечк Пандер. Был, да. Хотя Щит это его кличка или имя было такое? Щитха. Иди Султанов, Щит Цейрцу, Щит Алакс. Погонял, видите, потому что Щит еще есть у нас такие имена. Редкий цей, но, по-моему, цей Халк чего Ларис, Али Мачо Халк было. Видели, смотрели? Сейчас той күй Дечк Пандор işte лаqa hala bakıt ve çengen keldet. İşe taş той küs Дечк Пандором şiyet yapar olur. Да, Вали Дагас, Чола Харвали. Это из старых,
на одном моменте Сахаб между. Перепутал я, ها والد перепутать щит والد دقة فات شنو خلاص اشتاقي كلا خلا اي بو اشتاق Да, старый съемок, да. Ой, что, хаса. Дженка, лавы, да. щит ما ميقش دقور ايش Вот, это год. Я что ли сам. لو جه что сан сапастая на хажа кайжништ Он же юмористом был, те истории с Росомон Тагор, юморист был он, и, ну, в общем, он все знал, и инструментально он умел петь. Халгач Оваларис, он, по-моему, даже в ансамбле, по-моему, он участвовал. Что, в общем, всесторонне развитый образ. Гали Ил Хайши все равно особо увелся, да, ну, как бы, не все равно, что интересно, и целом. И Гуэр, там момент, эпизод где он рассказывает, короче, там гаишник остановил машину, что Хайш редукция, с выступлением сейчас. В одном из его выступлений он рассказывается смешные случаи, короче. Гаишник остановил машину, Чех, Волгер, Мёцин или Мерседес, Ерти. Гаишник его остановил, Чех шел на тормоза Тань, короче говоря, там проехал гаишника, Вавиосан, короче говоря. И он рассказывает впечатление гаишника, короче, червавиош, чего ситуацию до того здорового, короче. Ламсон док делдош, короче говоря. Шибайк хабиланче. Дела моторшен. Бог шимал халажен, как будто два солнца взошли от солнца, короче. Солнце гуи, да, здесь вообще дуви нас вич. Посмотрите, там вообще интересно. Что само не так было. Algash dolcen مثلا تخدس تخدينج أو خس خيتر تون إديتر شدات تون تعكسيت شغلانات تون تعكسيت على دور تون باقي وخروف مثلا كان Да. يتعك أنت أرمي لويتش داتر تون تعديتر موصر حينلاقى إمروا شخيدين أستخداء مجردوحون ودي تأولا موصر Дело тут владеет нас. Кстати, вот здесь есть вариант, что сам Латоми Гордушин отсваривается от села, наверное, ролик. Интересно. Ну, короткий такой, вот, короткий вариант, ясно. Inolsa års وقتكلا عيوني بويلاتش كيجيش ناغي لا تشيجو بعقل شالق يوغم يلا وشايرك بما لا شيء كيشتالق أتودينا بيت نصر شولش دينا عوش يو لقيز وقر تيون سين نق وقور التاش وقوزلش دينا عوش لا يوش لاتش لا تقوتش خوش دويش باربو سديز وشا ديريز ولاش جانكش مدور درونش باربو ничего я ломанца Ну, вы меня поняли. Штат снег, штат хумшдюч, штат Питер, шорк, ершка, нах, штат егель табак пекер, штат Питер, хазису, штат юрта, санех керстбер, دمتي خاش دمتي إن خلقت صنعته خدا بحكم شوشتي نحوه وشو وهانيا إسايات أتشدمتي خاش دمتي إن بلز بلقا وقولي حابر تدم سقع شحالي بار بوش وقريبا وشيح وشباب بينر جيكس بوبا صبر لامس كرع دولش دي نشا لامس كرع دولش دي نشا خيتم تا بلشي إذا خير إذا بذكر دوش ديش دينا سودي صبر ديش دقو تسوي ثاني يوم تسوي ودري بامبر اشتاش
لازم تجينا رياض حتى عشور مداتي لازم تجيها. وعليكم السلام هو ما شاء الله، ما شاء الله. Очень إن интересно, братан. ما شاء медведь با. Ustasan meçer olulsa şhaveq sabani yolşna. Ай, الله ما شاء الله, короче. И дальше Анны до изрешен, да, я не знаю, где-то с Уном еще в нулевых раздует. А, короче, мать Волдел, Давал где-то лет мадит один 5-7 сисас. назад. Вообще лет 5-7 назад, бля, юка дехтын, да, ночиш, ну-ка, да, Маша Аллах. Субханаллах. куратор, о, А? куратор, о. Sabol saytsal. إبراهيم سان أيران زازا أرش مأخكري شو عبولشان جيتار بيكير أسخان. Короче, хан лохш боится. لير بوخلي بويشون دالوخش بوي. Просто гитар قنا جيتس سينك أو أكارديون سخيت نيرس. В данный момент бац гитар просто. Кстати, Меркурий, там шестиструнка хорошая или ну, ценю пакимуются 12-струнные полностью школе. Ну, семиструнками считается цыганская, она немножко сложная. А шестиструнка, он лака, 12-струнка проблеме, это просто там по две струны. Она 12-струнная звучит очень классно, богато звучит. Объемный звук, что поэтому там по две струны. А ваш 8-струнки и уважаю. 8, шалеца, оль 7-струнная. Ну, тоже она хорошо. Да, там просто немножко другие аккорды. Цыганский ложь, будет 7-струнный. А, например, и электрические гитары, и обычные гитары, это совсем разные игры, да, как я понимаю, там, то есть вообще это, можно сказать, разные инструменты. Нет, это один и тот же инструмент, просто характер игры немножко другой. Акустический чунтер. Боями ты можешь играть, а там на электро там больше солируешь ты. Хазис. Шуко. Конечно, получается, что у нас разные цифры. Валейкум ассалам. Ибраим. Ага. Ибраим, шхорса никакого. Все-таки хазм газета хаяз. Сама это лечка, брат. Ханак анонс. Все понял. Никакого хазяин. خدا بيو بقلي روا هون أنا وشبه ما بالله بس شو إشتى يوقف بيشدني ما نبيش بفور. شو طلبنا حكيت جوار. ها كورات. يخل. كورات الغبارة. شو طلبنا حكيت جوار إبراهيم بارسم. كورات الحون ليك موقع. زميني أمي المدينة وست. تعال توبنا واحد أحمد حجني. صبور. إبراهيم خزيان اشتها هاي صورت دوش عليوش اشتايس هاي ساعة إيوغي تامو كوما إلتي بهايشت دينا دهالو إل تامو بريديا بينايون بادي قالا. هو دينا ده. Esto интересно. вообще милу идем сюда وكذا. والله هو ترك هذا جوال. كل يورو أشخاص كل شهر موقف في عمودي سويت. نجحسن دين جو حلوي كم يعود شخصية والله. فخشاء ثلاثة وحلو شوي كثير وبني تعبر كثير شو بيزا قاس مخلوش لك وبيا بيشوش خشاء بس كثير. والله هو خزا
كراتا هون و اشتسون سن و خشويون Чувак звук шуксон. هيك تعليم غوف أزجل شدية وش تعليم نيسا تيسلوش وخلات خزان كراتا ها خشون. او هدا شو Så صدق شوق. صدا شو اه Ты Типа интересный садик. человек. كيف شغوي دوق سوق. هو شيخ دوكا جماعة تاكا بجد كغير عشوة ها تون سونم إميلو تغا تونم سو öşçok derdu. Sats nahan o öşçok. Sayurvan هينس خزي صار مهور Да, инс хэшмон. شورنا كروك لنا وها وشورا يوخا تاكل Короче, цобар хаон. Инс отарки суртилан ашуқо. Самут эвен хума али хуйбах типа. Один духал хундуэл. Саму бартхат нёгар. вопрос милох дин буддист вüters Кришна Бусулдин дүйт, so бусулдин. не бусулдин причем здесь бусулдин давай так салафич бах вахабиш ода Ну и такфириш уже цумха ода теза соваться или кардалок. о цунхвачлу Чувачи, да. или вахабиш бют куча умерцун кружок кружок Ду чау. Вистлаем. وهابيست دين اشتايل или суфист دين تايل или نشو حبشيتش دين تايل или طريقة تيجاني ملودك در اتاشت точно уточнить дич хор дерсу жоп да Ну санни диннан пшете хуч не онда. Моссо перечислить долдин хаячи. не вообще я имею в виду один лушу эльш как эльш моисо мелодик доходишь там дин короче хочу алину это абсолютно вообще если лина например вахабищен лушу его эльш таэлдиес или салафищен или нушбуш муджриичен лушу его это не точно какой-то вопрос. Плюс лишь хубо, цанна динан вообще, да, что нага, там Иисус Христос чарях, что приход тёхас, салафич, лицемерие, тунах приход тёхас, духа, короче, бусул дина дюч, тиш, юх, абсолютно, он соответствует содержанию, что на вообще приход туасинца. уточнить садыч Авал в Украине вигает рус. Вы ночью оля шпобал боя. ночью оля шиф бама бачуш Рикастекский. Абакцун дир корт. لا هینسا تایی او باشور سو اشتناق چه او القابل و اشوار است ما دکتر دیز نرمال نشت حاجی بیرخ دعوی لوش لوش و تنهایی خو واحد بیش ساعت короче تا برده ایتن تا لوگیک شی هنر دین تا دوی پریم تا وی تو دایتن دین تا دوی باشی برده ایتن اکازو ایت تیگ نبرو تا تخله حيوير حيبدأ ولا كسيت داش ناديلر ولا خلا قاري هنا دن تعدو ال دي دي تن سوتي ها كازو سيمسوت تيشين خلا هنا دن شافع مذهبي مالك مذهبي هنا دن يشال يشوي يعيل يشوي كروتش О, حاجي بيرش ذكر ديلش. ها تشوف أكازو هاي نورمال بدأ ولا كسيت داش وبشي تا قليشنا ويل نشتياش ده هاي نورمال عليه ويش والله ده فخير إشتي تلوجيك شيء تسيريوزنا تا ولا إيه تنسو هم نوبشي اسمنتالي جزبيت نقطة ذكر شمو خيطان
افتكرش. Закон إبراهيم последний раз Allah ламыз ulila. мацнинах. Allah ulila شو bosto عندك zikr شوط lui. حين شوط بيكشمو خيطه. Лама синца dia шуксо в проблеме. Самое, что мне нравится вообще в религиозных обрядах, это ламаз, иеца, ламаз, дар. Только не по-арабски, а лучше, а по-чеченски. Это как по-чеченски? En хитст анво еш, самнах кюк тюах ламаз дуа душ, полностью, генерально, соблюдать лишь, умнешь. أقصد يا متقي خودين يلوشوتي. نوش باندي طريقة أوكسو. Язычник, о, бусул бо. نوش باندي طريقة. لبوديست о. نوش باندي طريقة. حديث полностью даст, полностью حديث تكون حديثة ده حملوا عتدينك حديثة ومثل شو. Svobode. Hanglös, Mil hanglös heter Westwood. Нормально, дистралитвай. И хуярсез. West حقيقي هو. السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد. وعليكم السلام. وبعد وصل. Свобода. Исалай шукаега угор воляег кабачков икра хуйлом. اسمعك ما شاء الله. خليك ما شوية تسوي دين قوي شمال بس هو الشبه دبوترن. لا ما شاء الله صنوع أول بيحكم بالله أنت تسقيك نجوه وخاخر فش دخوي خطروك هرناح بوسط بونشو بيرزو شو زي بونجون دا بونشو الأرح ويش أرل شو ليه شو خليل وشو جناح تأخذ بس تشوفوا بيرزو شطوط ننع بقى قوس. أحمد خليطة كود أو وصل. مو كاكيتان جي ميت بورباس أحمد كود بنش بحكم بوكس. تا شبه ما قوي شوية هذا شيء ده وصلهم يبغوا صح مو شوية عطني شيء ده سيانا يبغى. Hints, короче, Соборденш, это чеборз Путин вирда ухса, например. Соборден Ибрахим чеборз элчо хубо хажитиш садуч ورز تانك تا أول شيء. حاجة وردي أتاوي كتوا. سوق. ذكر ده شوي. وديق. استاش ما نعوش استاش الله زانت وجه وارد ولا تايل حبيوخم يا دوق جنو توديش ويدايش بويهم شله ويدايش بويهم شله لي خليفي اشتم بولتا وي تو حميات نوقتي عدايات نوقتي عقوة طويلة زينو نيتي حاجة اوكي جنش مات لو بريشمان دوك مول كيتان ده مول هلا فيها مول. بسم الله الرحمن الرحيم. جنش مات ده والله. الله
تبع كان شاك آمد ديتش به حال هالموضوع مش داخل تدرو Alo mikrofon. Kurator Kurator. Alo mikrofon. Busar u boş, busar ник шмятсон, busar. أتصل وقت ده وين проверки بصل نيك يا تصور خليف اش تمو خاطر حاجة يرداوي تدا سودا حاجة وي از واي يرداو واي نوخشي يردا بانو خاشم حاجة ورد از نوخشي يردا نوخشي شتان هولا باش دو كردش لات واي حقيقة ورس واي يردا خلوش من زي سفتو 100% سان تكي نتو وين وقت نو خليف تايبان ملوا إرلو وصل تيبان مش نوخشي بس عشان نوخشي وقت نوخشي وولتم خارس ونو هدايا نوخشي العيال عطيت وقت زيد وشتين فوق عارف مش مش سان قلت شو قطوت Рушайлат, я юху чуваха, Рушайла. حينا روش هاي لك Шибях هاي меш букаш мечтает. Рушайла. Тяло я ти шибях меш бу. Рушайла, ваца генерал Хилу, вац МВД. Бех мобилис Конзор бош, ваца Рушайла. Патрушев, витер Патрушев. Üç buki Patrushev, Рушайла. Нинце Халиф Путин, меш букаш. Вот куратор وقت Патрош Аватин, куратор. قدر يالله شو أوقع اشترش تياتر مش بويا نوخشي حلوي خليف حلوي إذا كان واي كانت حقيقة تشتغلون وصل 24 لري ترى نوش يا أخي سندودة لري تهونه دنوير كروتشي مرگوره دک حلو تیچی تا اشت اتوت دیر مایت ها çocuk ha وقتی ناخچش خز غت جل شویر ده خط یام لیل نو از ناخچ بایم دویر دو از ده کن شما لیل تونه حتی إخهم شليلين عواني ويشر موات تخن مع تقن قلميرات وحدية وحكن هول دوقة خزيسة إذا كان ناخچ كانت بوي ساري حقيقة ليل تونده وصل مشتري خزيسة تعمى مجيز خش ويسو خش Сободи, связь дикая, зуд беш, дуй хучва. أظن بيرش لو يخشون مطرح زود بеш при хуй сайт знакомств он чувак всегда ой чувак короче аж годно имело freedom демократия латинуис زود بеш номер ему дают. и трансляция хуш латинуи а freedom демократия короче хочу их кем хочу навчик энтебат sen büyü bak mel diye nagui اشمل ال خويل شون امن ابراتنا شو بنو خاش ما خويل شو قريش تينا مل شو خويل شو نشكوش ابسي تشن امي تشن خويل اش نوتش انت بس تر ش نوتش ديزن از ديزر بيا اش توخشو ده مل دويش تو هم نشوي شو شيء يل هوين كي يشو هويشو سويله يشو شو نا خويل is that Та просто нафта бючунас именно шух ешец, аж нохчи цабиш, тен полностью. Ашмел элекшун эмен обратно хуин, хочу чувел в будущем мел элагуй шуна эмен обратно хуин. آمين الله آمين آمين يا الله آمين يديك دعاء در إبراهيم دوق موضوع إبراهيم خديت خمسة وشي تعبويه تعيسل يرناهن وعضايغر داس ده دوم داس هاس بقدر اشتدولو اش اتساب بشاكلو شوك تعبويه ياس يلي مات تزولي شاتا فاسون يا عشان بكون ما بعدش شردون عدو بوتشارا بور باتسوي هر هدو فان هر وانوك يا تب تسلو كيشيات
أوش دعوة الله تيجت يا تعربشين تحويتشي تير ويرتشي بقيتشي تير هنا بسم الله برا ты должен гордиться. Ты безбородых мальчиков с вожделением не смотри, бошта, и умныша цен тяхахуйти, церя, успеши, вирчи, голубой вирчи, да, тишки хума, ишта опусти цеду, да был. نوخشي كنت بس شيء خطوه لبوي داير لك وصل يول شيك هيول سكخل ولا حل ايوه حلغت ودات ملش حاجي حوالي وتغيم كي تير شايل وصل هم نشود ايتا تندات ملش حسيها ويختن حوال اقوزين شو كان نوخشي خيروها إذا حوال وقوك حوال ودات رجع كنتش إيش دو أتنعيل هم نشي تب بسوكيشة تشلو تنتهى خويتي تاريخ ترى إيش نعبر وتيك دايو تيرسي دايو يخشى نفسي قامة تيك داتي يقتدات ودير محاسبة شيوقة هنت راز نتخيل فول ايج شي زودريات سلفيت كمير وقا كوشم شو عم يل شو زودريوي تاريخ اون ربير بار نرمال اون اعتقد نسبة لها تحول دايل زودري هم دايل قحنتير نرمال نوخشي خزكنتش حقيقة نوطوان بيوش خينا حياتنا هم نشوي وش نرمال إيمان شوية خيور وكانت بس أتصاب بيشوش بوي تار وش نعبر تار كوشم شو غي تار يحترل ويشتيت إيزتيش إلا حوي وجد تافن تار عقول عنداجر وما بوشتات إيزتيش بيحكم بالله شتان ما در وش برديروت بردات просто ده توت أوصل فعلات لا دوزن ده يدوق يلخ شو خوش بس لا قاعد تو أرى البان فوت أخوة تبورش دوس ما دو يخش أجن كلمير به بو بجردون يدوق يلخ شو بوش نخيا شو بوصل متى متى بوصل قاعد تشي مش عبو كوادرا نجوار قدرو قول مولناش بوش نتخطوجة تأخذ شنات بوصل نعملش بو هو ناخش بو موتر بوصل ناخش شو بشي داش نات فهمت بوصل ناخش دوقوي زودري سن أثر عقيتي خوز أيرينس مسنا تير زودري دو خرشي تير زودري أمال شي أتسيدين سنة إقلاش نقلت وتوحدي حلما يقول أورتستحق شان علات خدام قولنا تير شايل وصلهم حقيتي إذا تريم هنا بوشل أخواتي بوشل ماشا كالله هنا من الموش وإذا كنا قوان غش ويدايش نابرو يزري وما حياة شيء كو شمشتي يقوشلات شيء وصل كروتشي غير لك شيء بيزبرو دمالشي كي نقص متري وجدلين بوش شيء سразу قيتم شو يخوش мысленно إما شو بخوش мысленно то бешишь да да елетно يوضع было дальше короче что шли уже нормально тяжим كيف هم حقيقة السلام عليكم بوصل أما بعد безбожник шинатиш دقة бейшин баклажан икра хуй она Маша Алла. Куда хурючто что? Инсулкарин шунтига. Неужели еще одно дно пробито? дно куда корош моя это Царна щупадин, вы оттолкнуться с этого халом доллар, да? пока спускаться дежду يو مصدر دومات تزو يو ديرزي تيغابورو تيو حلقة شي كزور توعا تسلا سوبر كان نوتشش حتى لوبوي بانو خاشم لوبوي كروتشي قريشتينا ولكن قالشون وايتير قريشتينا باش بوي وايتير زكون غرتشال كروتشي تناخ لابيتيش هيتواتام وين أبروت وين حتوش حاجة وين خاطي عن خاصو نوتشي ذكر عن ذات هولو باش ذات تبعي وين كروتشي دو خويته تكو ذات إذا من ملش يتفن إزوشيات تيرتا أصلا هنا الماير جورد ساونا كروتشي شابل يغوت بيتن شيء لر شاد دكتور يغوي قشي تهوي أوارشي موارشي تجا شابل
نو تيجا بانو خاشم كل ما باغي شاب غورت بيتا نارجع خز انت بات شاي حات يوم هنا هنا ما سارع ويشو لبو قريشتينا هول شنخ هي شنخ شاي حات هو شاي هنتا هوشتا وصل كروشي تاتا بيسكاري شات ونوك يستعون الله راح هو خيتات القرآن مش بيقول خمبو مش باشد إذا تيشلا تير خلاص شيء تير كتير داتي مش باشد أبوش ديت باش تقلو باش نوك هنا بيش برود بالمانشي كي بنزاس ما سمتريد سوى دلانيا باش نوك شات شو يحصل الله خير عم إبراهيم Согласен на все сто. Ирсел бахке дихили бяхкан хли беш был сурса дена шабашта бяхкан там. سمعني عبارة والله شو ما أحسن ده غير بحك демократически мулла мута на улилиус не улилашу да за мал хол международные отношения аж малосность ваш мечах мацки нашу شو مال ويدك زكون نص باند طريقة دخ سام بقدك دخ وينك دوي دوخ لبوينك أول ما بوي لبوين داش без البراقة تين بولش باش بوي ничего себе ой джан за бура что вообще мощно аж буквы перемещаться во времени вообще хикачлуш дочь ещё хичвадол шкушин любой ауэ короче цяц буквы за болах что Allah يبقى شيطان متشان شيء غير ما تشلوش Саш, вообще Иисус Христос и тарика ты да, а мы сегодня войско Иисуса, алейхиссалям, Боже. Валяешь, أكيد ما يودي أسيلاش. أنت أصوت أبوه مصابوه ما صابوه. خلاص أنا على استيت ده كان زاد شيء أقول بوك يلا هات سويلاش. إيش سبوش إيش أوليز بره. Eso постоянно يلاش شوفش. постоянно. إيش يلاش يدليلش. مناط بتاعه. نوع بعثرش. Оказывается, на Кавказе есть места, где нет ни одной мечети. Это Краснодарский край. Конечно, далеко не весь этот большой край принято считать Кавказом, но, конечно же, как минимум южные его части точно можно отнести к Кавказу. К тому же только по официальной статистике в крае живет почти 400 тысяч мусульман, и здесь нет ни одной мечети. Мусульмане годами добиваются разрешения на стройку мечети, но власти отказывают. А пока мусульмане ездят молиться в Адыгею. Люди уже говорят, не нужно нам ни дотации, не нужно выделять средства из бюджета. Есть люди в уме, которые очень обеспечены и могут покрыть все расходы, но... Мне кажется, это проблема муфтията, я вам честно скажу. Но, конечно же, это не проблема муфтията. Муфтияты в России очень послушные. Напишите нам в комментарии, как вы думаете, почему в Краснодарском крае не дают строить мечеть? Лига свободных наций. Подпишись на канал, сделай шаг навстречу с... Легко могу объяснить, почему в Краснодарском крае не дают строить мечети. В Москве дадут построить Тияца Дойч. Недавно тебя хилил выборщик, и взгляните на это, предвыборную кампанию. Вы кандидат, творите на пост этого главы мэра Краснодара, нет? Вы и армян. То есть Краснодарская область, там, не знаю, чуть ли не половина заполнена армянами. Они не дают. Аллах, республика. Свою эту користь я что царь, но автоматически они, как ты говоришь, Аллах, республика. Наши умные боши, это придумать умма, шебан дети. Какую национальность Сан-Хундуй и умма? Иш табош, мандуиз. Чина тебе, это умма и не умма. Умный и не умный. Вот, и хотел делать без так. А буду лучше. Оно и умма. Même je veux souhaiter à votre communauté une belle année 2025. Il est important que nous œuvrions tous ensemble
au-delà des croyances, au-delà des appartenances, au-delà de ce qui peut faire les différences culturelles, pour le bien commun, dans le respect et les droits de la République française, mais en même temps tout simplement pour le bien commun. Il y a tant d'hommes et de femmes qui ont besoin que nous leur apportions des réponses par le cœur. Et naturellement, que nous serons unis et rassemblés pour lutter contre tous les fondamentalismes, tous ceux qui cherchent à radicaliser toutes les situations. Et plus nous partagerons une communauté de destin pour amener nos enfants à grandir ensemble. Merci. Bien, avec votre imam, je veux souhaiter à votre communauté une belle année 2025. Il est important que nous vivrions tous ensemble, au-delà des croyances, au-delà des appartenances, au-delà de ce qui peut faire les différences culturelles, pour le bien commun. Serbian soğut pa bijezi, boşta. Да, Ницце, молвать. Сон популярный, популяризировать, я ж мэр Ницце, Уис. Hubagartso, hai, Tanina. Mosera Sürdik ver, Maşa Doğur. İbrahim. O, maşvol, mo, Stepan, mokša mu. Da obugastam. Da obugastam. Deku, şuhudiyashtu. Maşvol. Beli, maşal khairu ba. Okul dans, ta rısı, şuna kaçı, ta sermak boş, ta канал yok телеграмчу. Да, пригласите, приглашение качать. Туда зашел, что-то минуту послушал, я не могу понять, что лишь был. Может, я как раз не в тему там слышал. Не, вечер я боюсь, ба. Канал. Да? Я понял. Самасик бутал цучменч. Сакаранич барыш, а хинцем цагас, может уже каранич хербац. Не, сон мухитер, эх минут, а ладу херас. Вроде бы та Уран не стоит говорить, а ищет. Я мерзо, я дальше не стал слушать всех. حاجة كما اليوم جامعة إبراهيم إذا سألتم هكذا просто аусиштан секундан шан халдала просто хую я вообще упалю. هيقولها نسينا تقول لنا هيبطل هيقولها تنقيتاتك يا الله هو الغيتاتك يا الله هيسكت وسعتك يا الله السجن وسعتك يا الله الله وسعتك يا الله يا ربنا يا الله هو الغيتاتك هو تكون أقوى دواء هو تنسيه دواء هو تنسيه دواء تنقو بلادها إغيث بإيل والموت إغيث بكتشع И хую я упалю из там зудри санда хотин не да не чардел из что здесь произошло вообще. Сачур цицк дел хика, Ибраим. Не, что вообще здесь творится, да? Ой, знаешь, вообще там Зудрисан, целая жамаата Зудрисан, да, хоть был. Дел да мы бершятиш. Ибраим, я худу хаю. Тиз мут изеру. Тогда он так кино, что Эвер хвел хавился, актеру. Птичку жалко, бэхту. Эйс априор лурятся тем, баргер хидэх. Не, ну ты представь, все равно там толпа юка уха цаны зудри бутига, бехкена бутига,
Он, я не знаю, сейчас дол адман халлаться, да, хейтин. Я еще понимаю, обоснованно что-то там, чур там, синца хил, синца хала ел, короче, что. خير ويا يا خير كل يلو ساونا ولادنا هو خيتا ساونا دنا كشتا يا جنات سير ساونا دنا جنات سير. Слушай, это же весь ислам под сомнение ставит. Значит, логинца уйцаха и такое. Думаю, Сергей. ما شو ислам جميل دائما العمودة это супер. أول خيتا. Значит, инца цаха и так инца дуешь что Хорошо, Тесла связывается окна, не как цоли. Он говорит, что цол. Дуешь бел, что ты уже связывается лучше. Тесла, قرية ميخلش يتعنى قرية تمت ناخنت يعقوش خل بيش بات وين قوش مدو ناخنت يخلش ويقوم أنت يهدك تيشلوك وين قرية ميخلش يتعنى قوش جين خل ديش شوكون ديلير بوال ديلير ألشي الله خير بوال تعم قوش خل مديد يتعنى قوش ديل مالر لسون تعم قوي ديستويتن إسكرين دوتش والتقه دبل خليز هنداج تلمت يا إسكرين والله دبل نقية تاقية شولتك لتميرخل وتت الله يا ديستويتل إسكرين تيشوك إذا دبل خليش هنداج دنيا والج بايس مياندول جندولمش نو تيشو بوخش كابيلوش لتمير نهرش اللي دبل خليز إسكرين والله اللي لتمير كيتوك أوا قاتك قيتيش تنو أوا يا الله يا تيش بايس اللي هو دبل خليش ديستويتل هي تشولتي سون غات ويليسون. Не, я еще понимаю, но хочу бехтен подряд, юрчку бом дышать, синца халюл шхальчта, чтобы вот это проявилось у человека, худырду, короче, шашем тер, меш уазина, мохту, я не знаю, зудсан вилшо, зудсан вилгана, суна еще хиет, сухакер, хулило, на русский флаг келахуйте, дела, гайтаться. إبراهيم наложи тинеатор и звук на это видео. Хозяин, Степан, бяш набивай. Степан, дон Степан, продается. И видео в оригинале, по-моему, حنيوق جماعة لاتشو اشتملوا لاتشو بوش в начале 2000-х или шухса, если я не ошибаюсь. И это, по-моему, наложили... Her mualliş bu tavan действующий большой Ахмат клуб. Наложите на мюиз, но Ахмат клуб уже под русским флагом должен быть. Может, я путаюсь, а похожее видео я видел в начале 2000-х. Мечадер. حنخا برش короче, но события хилятся духовой, ты нахуй. Her iyiyat, Koran sisas de ladu Allah, sallaton. So is that kavajre boy sabah so ton te har Allah sabah so. No, hay Koran sisas de shbon shbon. صادوش على حقوشه القرآن سيسا سويتو درع الثانية القرآن سيسا سويتو درع هيبوصلش القرآن ده يتعطيك Петю от sabah, hay короче, hay лаиш сисас boy торбара. Да, перепугался. У нас садик утро аэрбольш дарите, аэрбольчут, дарите. Это момент, я, короче, ищ цадо, дашь, да их там мой больше, ищ цаделик, дюш, сам момент, гинесунца запись. Сундел Борос, я перепутал вот эту запись с этой, короче, Рамсон первый раз кушну. املاشنوك يهدأ ديشنا هند مجاهدش أولي خوزا ويتعبول مجاهدش كيتشن هابولشان أفغانستان كيتشن هاولي بيرتشيس لات بيش إيش دوري دك دوخسونا هرم ساسوري من نجوش دوار وجه داش أرسا هم من سادوي وتيجا تملاش دع سويرشنا كيتشكي بدر Не, her белш баш стоп худого, там русский флаг кела лечваш, вас уж будешь по вот этим темам, Коран, да, генается пророкин, карикатуре, на сигарин, аудио. Коран, да, год вильде, что на яхта, nu hints, вот и на гибрен. То хуэл я что, хуэл гибрен. Ну,
cienošanā, tā hejam biesan, tā umēn arkas voxtagur. Dikēni vēl voxtagur. إيمنا فريلي هذا حاسس على يوم كده كروش سؤال لك تعون شو ده قاعد يسوي الله هو أدم سقو سنة كده دل درسوا الدنيا شو أدم دوسي ودين رجديني يوني حليش صدوش نو دين سميرتي أصلوا عاديش ديك زوي أدم وشين ديش تبا ديك زلا ودلا كاكون تام أبو строит Адмиш, Дунянчук, Квалянчук, да, он туда не вмешивается, не помогает, не мешает. Единственное, что дело, и все. Рождение и день смерти. Отцу адек адмошашин дешевле. Представляю, сумма хозяйства. Да, осталось, все понятно, вала шелк. Из-за mga реза уч, хяттерш дешуем, Аллахи. Кое ишти дойта дара, а мы чау бош. Это хяттерш дешватите. Ну, конкретно причем. صح جيتنا موات وشاه كان اتوا باخبوش خبرش دوت كار الله هو باخبوش وتصح خايتن نمنيت تقول كار هو كار تاع مرخ شرطك تاع مرخ الله يا دي جويتش دو تاع يا دي نوبوش تاع تورنش دوت كار تصح قوتش دا كلهم تخيلتي ايش يدو الدين داج وغيرتش بولت املو ارابول كر يرز دو شو مايوش غير تاع اوتوماتا باخشلش اخيتم شيكلش إشي دين درج وغير تخل بحكش بول حيد واش بويش بول إتانا غدا تدي در غيرش ناخن غدا ديش داتر تسوه بايس وتحنها دينا شي قردوي خايت شاوي خايت بايس ما تخايت والسولم تخايت إناخ تورنش كحتلت واشتوي تورنش يشمل تقايت شمدر ناخن كده وجه ناخ خور دروي Uturēts Bensalmānins un Simjānam to postajansa odie šūkai. Mili ērdami doluši akčala. الله دايوت وتو درجع بولشان بيتلو تو إذا هندني حق دوش درجع بولش ديك عشبو كلاشنا دالوش دو دول حلوش دو درجع بولشان وقتو Marshall düşüyor masaya gibi zeka kayır masaya. Marš. İbrahim öyle yerlerse İbrahim beşbat şu yoğayan bir şey bu şey yok istiyor yok tuy alice merşu كيناني أسبرمنا إيدون أس تنجينا إيدون تغير تغير إموال نش إمام شوني هذا نش بوش المشاس شينان مس يتيه دلا مو عاشت مو حالدو تسونجا أتون بوس دي ألتياش دي ألتياش ليل هم شيء المجد بوش يلاش إثنين يل بوش تيو تشهم شون يلاشش يدقص إيش قيم ما ياتون والشايات جتيات شقيت يا دو تاع بير مريم هون يادين تاع هون يادين من يادين قلت له بوتو تاع استوري هنا شون انا سريات شي بوش سريات نوتي مش تمبوريات يردو قص الله يسلمك Тори, вишной, зев сирийс. И вообще, новый хам должен на юге вылупиться мне. Вообще, все тези, там я мечтаю, что ваш сунца, а что нам. Слушайте, он обращается с мольбой, рыдает, просит, так, ответить цадича, вот, за базар отвечает на дешевати, бончур арвал мавизи, уже на грани, сам Владимир уже хинтин с динчу арвал, если Аллах ему этот на бочку не положит. Нет, Tesla da tamā ir šāvardīšu ella orange oboš, čolardēšam darbaldīšu. Žukč galdoqi ter dāt čolaroš du malīkši un ēding bār, meči nā āķien kā hilču dēgādēšu. Suns, varluši dāt, skadā dāzi? Sagāšan, ne, 37 madujuši, 37 duja, 38 video dāciši. Milvogu mocēlicu. Наверное, это дополнительное езерцо
приписки. Цана пожарельч, цучур и Коран эредохты. О, знамение ю Коран дог ждать Аллаху гар штлардяш дубош. И ведешь ёлца. Одновременно в несколько вещей сразу верит. И что Коран нельзя сжигать, и что Коран жечственник он тазар дейду, и что Аллах скоро расчете, и что Аллах не скоро расчете. То есть мы Тома верит, я что там многомерные вселенные. Измерение ждукаю. Если Коран задолго ленче ченгар знамение говорит, а что он сразу боится, наверное. والله زين واحد داق حييت ما دوتش مت هاي صرت نقدين لسه الله أكبر. И он знамение. Да, это конкретное знамение. Тема Хаятунца и А теперь, да, вот знаешь, легкость война, сега сработает, садыр младший на стрюку. Аллах уже рай кячин всех переместит вяш, вали. Говоришь, болах шкварда бен Аллах, хава экбо. Ибраим, это 100% не работает. Везде бывает это неудачи и запланированные эти потери. Бэкш была, бэк. Да, бэкш. Не всегда это так срабатывает. И так-то имитация шукает, ишь азадим, актеру сам. Потому что Бог действительно утяет. Потому что такое можно говорить только под сильными какими-то веществами. Конкретно косяк яхан. И пепсикола. Вот у нас сахиет вообще я не знаю, ступори ну, что-то замкнутым. И молодот это так, атеист, будущее, худи, хупаль здесь. Дальше дала причокать, молодую, что вала что гушен гала. Ну, они, по-моему, развивают в себе этот актерский талант и пользуются. Я не думаю, что они искренне действительно ищут бихаш, я такой играл, по-моему. Аптеш, халатин, желтые штанишки, молвилхары, и запись юга. Ага, ела, и заход. Ю-ю. Üşəbəş bu dəri teri beləcdət, o skadıyra ver teri, kuyəşi, piyqşi hayetçət, kadıyra bu, res поплакал, но лечил, бадыгдич, удимил хано, надо отдать должное, не получилось там, просто там, бэцэ, ты хайжедес. Старика, нортиги, бяхла уокшта, рыдать деш, готтер. И вал балаем, басаревой. Наш знаменитый. Ему не доплачивают за слезы Делимханову. Там актерское мастерство все же нужно считать, короче. Талант. Даже в старину были такие профессии, плакальщицы о шарлате. Значит, вельч, короче, шло. И они, короче, на кого ты оставила, боже, геннаше, белш, хабош, тези, короче, это плакальщицы были. То есть это человек может развивать. Они сейчас есть. Но у нас они тоже есть, но они не за деньги, а просто ищут сразу. То есть у нас они на добровольной основе такие. Бывает. А вот раньше были, вот это, там, барин помер, барин бьюхом, наследник жена тоже, он просто мешал наследство получить. Так они платят этим дамам пожилым, и они там начинают на это плакать, короче. Плакальщицы. Суннат думатсон и дочь велхар. انت ريمي اخي الله اختيار له شعبي تشبوي تلاقى شي تشبوي
ختام ما دق يرسون شيخوي رسكاز دق يرسون داول سلوچنا زود يلخ شرباي пустите меня к нему Бог, что могили, но она не пошла с ним, но не пошла, пустите меня к мужу, уже лет толчен. Но не пошла, это нахилла ихумш. Это هو это просто كان يحتاج يتردوي يموتنا شيء وشمال دق انت يوكات الله أخشى وخايت بوت بيك أني هربيك هنتي هو كانت بخيوتجن وخايت بيك يشتكوما دتا بوت بيك بخيوتجن كذا مليون إزشكه بأزشكه نخبو شح دال إتخايت يش ما ويش وي لو تعربي ما حكاية تكاي تجن لو شا وخايت بوت بيك يش ما بس دال وخايت بوت بيك شكم شيوش يتعاون شيء بسترون يمش دوي إيش جيت يش ما وقت قخيت ميول لا شايت خلقا دي حتى نتبول نتبول بتشاكويت قوما دي تعذر دوشي تيجا جيتو يشوتو دو بوت بيوكشي دو تاكيوم يوكشي دا وبشي نيز ناتشي يوم شلويت خلقا دي حتى خالوي إذا ني سيريوزني مش مدوش جيت شا قخيت ميول إيش جيتو يزال خيتسو بيليسو تسلا عجلان Здесь бьёк шиито, вельшуй почаха. Да накажет его Аллах. Не скоро в расчете. Уровень струнной теории, струнный угорел 10 минус 27 степени ангстрем. Квантовый уровень нельзя, тонкий квантовый уровень. Имелова. Юбла теж бехавила. Юбла теж تعتقد Ой, народный поэт. Струнный угорел 10 минус 27 степени. Квантовый уровень струнной теории, струнный угорел 10 минус 27 степени ангстрем. Квантовый уровень нельзя, тонкий квантовый уровень. Основной канал Основной канал тягує, чушоне, Росія канал, бачиш? Олег, це є за Бога, цачин. Представьте струнную теорию Ючу, и рыба, но он верит в детство, короче. Мне его жалко. артист منو أخاري صدق والش منو حوسه примерно жюри да жюри ну что контролируешь уж майори Ленина свалили. 80 лет прожил, я еще такого не видел никогда. Это фашисты, бендеры, все поделали. محمد عجدال دي الوالد عبال شينا ديوانا رمزاني دوق ويلا مو غير مصوي خوش خيل دوي كروتشي Да, солнечный Сочи бросил. بزندل وخليه شو تخسينه هيدا شال يلا شوية تعمير شوية الرياح يا الله بزندل سنت بو يستيقظ ضياح يا الله بزندل سنت بزندل Где именно будет хранить? Где именно будет хранить? Где именно будет храниться чаша в Грозненской республике, не так много. В основном они говорят с коллекционером Кирханов, Зелимхан Бунтышев и Гизир Шавкалов увидеть святыню. Мусульманских религий пока неизвестно, но в руководстве республики заверили, что верующие смогут еще не раз увидеть святыню. Пока неизвестно, но в руководстве республики заверили, что верующие смогут еще не раз увидеть святыню. Мусульманских религий. Святыня, как святыня, он хочешь, я не помню. Лорду Хаях. Может быть, а что Кат не может быть? Кат тоже может претендовать на святыню. Ждать, он рядом, как он тебя ждать.
خدين قوم مجدي ودنيا العالم يحكر زخ يعلوشك إبليس توبا دحل عزام يغرق إن شاء الله ما بقلش خلق نحكي قوم ونخي بوخش خدين قوم مجدي Уберите ودنيا это العالم все, يحكر زخ уже يعلوشك إبليس توبا دحل عزام тоже يغرق إن как урдувай. Ходорковский там бирбой, Павел Гойч. Ну, Мы тоже переключились на... нога, горша, там, как бы, царь, артистизм, я буду, хадизм, бисмилля, посудный. Ну да, иногда, да, Я глянуть. не знаю, Лучше что не вам буду сказать, на кроме мерцание. простите. Не простите. А вы же тоже это из этой серии. Тоже умеете. Простите. А у кого он прощения просит? Украинцы. У украинцев, да? А в чем мы перед ними виноваты-то? Он не говорит, что мы виноваты перед ним. Он просит прощения украинцев за то, что Россия их там вторглась и уничтожает. Ну, это я не понял, это чеченец перед ними, извиняйте, кто? Ходорковский. Он Ходорковский Саул. А, Ходорковский, так, вам все понятно. Посмотри, там файлах должно быть дело на него. Вот, ему-то есть за что перед ними извиняться, но нам, чеченцам, не за что перед ними извиняться. Путин приказал запуску ядерной ракеты. Кадыров требует бомбить украинские города. Люди, выходите на улицу. Кадыров, ничего, украинские города ж бомбить не больше. Рапыч-пыч, сволочь. Внимание, отвлекайтесь. От русни своей вонючей. Конечно. А как вы еще хотели? Они так и делают, всегда и делали, да. Вот, например, во времена Второй мировой тоже нам же приписали пособничество нацистской оккупации, которой не было на территории нашей автономии. Валерий, рыба, ну, тешует. Она? Рыба, ну, на спине которой находится земля. Вот у нас тешует. Was der? Почему? Это же в Библии есть. Так я же этот уже не верю. Буддист, мало. Подожди, а христианин вас уже. Я понял. Да, Ты я уже не... решил быть деистом. Ты станцуешь уже, кинул он их. Прям ты как перчатки меняешь эти религии. Когда ты буддистом станешь? Хотя бы как... Не, Тесла, Например, прикол в чем? Чеченец, буддист, бож, мирный, пацифицированный наш бог. А то выбираешь какие-то, не знаю, эти пустынные религии, короче, евраамические. Хотя бы нормальную какую-нибудь выбрал. Там есть кришнаиты еще есть. Тесла, там еще кришнаиты самые мирные считаются. Весь мир в форме. Шаулине, ялбаттан тренироваться до варха, а потом наш эфир варха, монах, это чеченский буддист. Тесла, Брюсли, ну, авторитет уж. Брюсли христианин, не знаю, он непонятно кем был, он из Гонконга был, по-моему. То есть... Тут вообще прикол в чем? В том, что я христианство принимал так, как меня заверили, что это мне поможет улучшить мое зрение. Я это уже миллиард раз рассказывал.